बर्तमान देखंतु प्रधानमंत्री आवास योजना को नहीं बहुत बड़ा गोटे अपडेट आसी प्रधानमंत्री आवास योजनार जो वर्कड रही से वर्कडी केउ माननकु आगो दियाजिबो अर्थात केउ माननकु प्रथमे आपणकर वर्कडी प्रदान करा जिवो से नहीं बहुत बड़ा गोटे इनफॉरमेशन आसी जाइछि। ता सहित जो मानक आपणकर प्रथम वर्कडी दियाजिबो काहेकि से मानकु प्रथम वर्कडी प्रदान करा जिवो तारी रिजन मध्य आपणको मु एई वीडियो माध्यम रे जणे देबी जहाँकि आपण मैंने यह भिडटी को शेष पर्यंत देखला परे कन्फर्म हो जे सरकार तरफ केउ माननकु प्रथम आपणकर प्रधानमंत्री आवास योजनार जो वर्कड रही से वर्कडी प्रदान करा जिवो ता सहित काहेकि से मानकु प्रदान करा जिवो सबु इनफॉरमेशन जहाँकि आपण मैंने यह भिडटी को शेष पर्यंत देखला परे पूरा इनफॉरमेशन टे जानि परिबे। सेतिपय भिडटी को बिना स्किप करिकि शेष पर्यंत देखंतु। ता पूर्व वीडियो को गोटे लाइक कर दिंतु एवं जो माने ए पर्यंत चैनल टी को सब्सक्राइब करना चैनल टी को सब्सक्राइब कर दिंतु। प्रथम देखंतु आपण माने समस्ते जानिचंती जे ओडिसा रे बीजेपी सरकार आसिला परे प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन रे घर पाइबु बोली जहाँकि बहुत सारा योग्य हिताधिकारी अपेक्षा करी रहिचंती। देखंतु सरकार तरफ आपणकर नुआ सरकार आसिला परे प्रधानमंत्री आवास योजनार जो सर्वे प्रक्रिया रही अर्थात आपणकर जो आवेदन प्रक्रियाटी करागला सेटा जहाँकि बहुत सारा हिताधिकारी माने जहाँकि उत्साहर सहित जहाँकि आवेदन प्रक्रियाटी आपणकर कंप्लीट करदेले। एबे किंतु सही हिताधिकारी माने अपेक्षा कर रहिचंती जे सरकार तरफ प्रधानमंत्री आवास योजनार जो वर्कड रही से वर्कडी केबे प्रदान करा जिवो अर्थात से मानक जो आपणकर वर्कड दिया जिबा कथा से वर्कडी केबे सरकार तरफ दिया जिवो से ने जहाँकि से माने अपेक्षा कर रहिचंती। यार भितर किंतु आउ गुटे बहुत बड़ा तथ्य जहाँकि सामना को आछि अर्थात प्रधानमंत्री आवास योजनार जो वर्कडी रही से वर्कडी केउ माननकु प्रथमे दिया जिवो। देखंतु बहुत सारा हिताधिकारी जेहेतु आवेदन कर दैचंती सरकारनकर जहाँकि चैलेंजिंग हो जाइछि जे केउ माननकु प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन रे घर देले योग्य हिताधिकारी माने जहाँकि से घरटी पाई परिबे काहेकि ना सरकार तरफ एपर्यंत मध्य आपणकर फिल वेरिफिकेशन करा जाय नै जहाँकि आपणकर एआई माध्यम रे जो फिल वेरिफिकेशन करा जिवो बोली कहा जाउतला से फिल वेरिफिकेशन करा जाय नै किंतु सरकार तरफ केमिति योग्य हिताधिकारी को घरटी दिया जाई परिबा। देखंतु आपणकर वेरिफिकेशन कले बहुत सारा आपणकर प्रोसेस रही जहाँकि सेटा आपणकर डेरी प्रोसेस रही योग्य हिताधिकारी को चयन करिवार समय लागि जिवो किंतु सरकार तरफ कम दिन भितर प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन जो घर रही से घरटी प्रदान करा जिवो बोली जहाँकि पूर्वर माननीय मंत्री जहाँकि कहिसंती। सेतिपय देखंतु केउ माननकु प्रथमे घर मिलिबार चांस रही केउ माने आपणकर प्रथम घरटी पाई परिबे कहीं मु जो माननकु कहबी से मानकर आपणकर फिल वेरिफिकेशन करबा पई पड़िबो नाही से माने एक्चुअली योग्य अटंती एवं से माननकु प्रथमे प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन रे घरटी दिया जिबा कथा ता सहित सरकार तरफ से माननकु घर देबा पई लक्ष्य मध्य रही कहीं से माने ही प्रथम फेज रे आपणकर घर पाइबा पई योग्य अटंती। देखंतु ए जो हिताधिकारी रही एमानक जहाँकि सीधा सलख सरकार तरफ घर दि जापर आपणकर फिल वेरिफिकेशन करने पड़ो ना कि आपणकर कौन अधिकारी को पचार पड़ो ना या सहित सरकार पाखरे एमानकर लिस्ट रही जहाँकि एमानकु प्रथम घर दियाजिबार सूचना रही जहाँकि सरकार तरफ एमानकु प्रथम घर दि जाइपारे बोली आशा करा जाउची। तेबे देखंतु केउ माननकु सरकार तरफ प्रथमे घर दियाजिबो एवं ए नै कोन तथ्य रही आपणको मु देखै दउची। एठी आपण माने स्क्रीन माध्यम रे देखि पारथबे जमी आवंटन निर्देशनामा आवास प्लस 2024 सर्वे एवं अन्यान्य आवास योजना अर्थात आपणकर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं पीएम जन्मन योजना अधीन रे चिन्हट होइतिबा आपणकर 2.01 लाख रु अधिक भूमिहीन परिवार को घरडीह जमी तुरंत आवंटन पई ओडिशा सरकार एक दृढ़ निर्देशनामा जारी करिसंती। देखंतु सरकार तरफ जो माने भूमिहीन रहिसंती जो मानकर घरडीह नाही सेमानकु सरकार तरफ तुरंत जमी देवाई आपणकर घरडीह जमी देवाई सरकार तरफ निर्देशनामा जारी करा जायछि जहाँकि एटी आपणकर अपडेट रही ता सहित मासक भितर समीक्षा करने अर्थात आपणकर गोटे मास भितर समीक्षा करने समस्त को जहाँकि निर्देश दि जायछि। भूमिहीन हिताधिकारी मानकर समस्त पड़ी रही जमी समस्या समाधान पाई प्रति मासर प्रथम शनिवार ब्लॉक उन्नयन अधिकारी बीडीओ एवं तहसीलदार माननकु एक मिलित समीक्षा बैठक करने बाध्यतामूलक करा जायछि। नेक्स्ट आउ कौन रही देखंतु घर बंटन पीएमएवाईजी अर्थात आपणकर प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन रे घर बंटन नवेम्बर मासरू
ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବ ବୋଲି ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅପଡେଟ୍ଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ନଭେମ୍ବର ସରିକି ଡିସେମ୍ବର ହେଲାଣି। ପୃଥକ ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭଳି ଦୁର୍ବଳ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଦିଆଯିବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମଧ୍ୟ ପକ୍କା ଘର ଅତିରିକ୍ତ ବଣ୍ଟନ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ଏଥିରେ ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ଅପଡେଟ୍ଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଠୁ କନଫର୍ମ ହୋଇଗଲେ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରଥମେ ଯାହାକି ଘରଟି ଦିଆଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗୁ ଘରଟି ଦିଆଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜାଗା ନଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ଘର ଡିହ ନଥିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲ ଛପର ଘରେ ରହୁଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଜାଗା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଘର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହୋଇନଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଜାଗା ଦିଆଯିବ। ଘର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଡିହ ରହିଛି ସେଇ ଘର ଡିହଟି ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦିଆଯିବ। ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ୱାର୍କରଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କନଫର୍ମ ହୋଇଗଲେ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁମାନେ ଭୂମିହୀନ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର କରିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି ପ୍ରଥମେ ଘର କରିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେହି ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଯାହାକି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଘରଟି ତିଆରି କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ହିସାବରେ ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଘରଟି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ ଘରଟି ଦିଆଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଘର ରହିଛି, ଚାଲ ଛପର ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କଚ୍ଚା କାନ୍ଥ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ ଘରଟି ଦିଆଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ହିତାଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଘର ପାଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଘରଟି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ଯାହାକି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଚଞ୍ଚକତା କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଘରଟି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଯାହାକି ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କଚ୍ଚା ଘର ଚାଲ ଛପର ଘରେ ଯାହାକି ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେହି ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଘରଟି ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଘରଟି ଦିଆଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର କିଛି ସର୍ଭେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଡିହଟି ଦିଆଯିବ, ଘର ଡିହ ଦେବା ସହିତ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମଧ୍ୟ ଘର ଦିଆଯିବ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କଚ୍ଚା ଆପଣଙ୍କର ଛାତ ଘରେ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି କିଛି ଜମି ରହିଛି ଏବଂ ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସର୍ଭେ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ଭେ କଲେ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଗ୍ୟ କି ଅଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଘରଟି ଦିଆଯିବ। ଏହା ସହିତ ନେକ୍ସଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଘରଟି ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କାଟେଗୋରୀରେ ଯାଉଥିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘରଟି ପାଇନଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଘରଟି ଦିଆଯିବ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯାହାକି ସେମାନେ ଘର ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭେରେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଘର ଦିଆଯିବାର ଅପଡେଟ୍ ଯାହାକି ଏବେଠାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୁଡ଼ିକ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରହିଛି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରେଗୁଲାରଲି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ।